सो हेलो स्टूडेंट्स हैप्पी न्यू ईयर समस्त को तुम मानकर रिक्वेस्ट रे आज आम अर्थनीति और राजनीति विज्ञान रो जहाँ भी किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन रोचे ताको डिस्कसन करवा। यही सब क्वेश्चन गुड़ी को तुम मन रख बारंबार पढ़ पूरा मुखस्त कर दियो। एग्जाम रे तुम पाई बहुत काम आसो 100% ग्यारंटी जे यही सब क्वेश्चन तुम एग्जाम रे आसबार संभावना रोचे। तो तुम मैंने देखी चलो क्वेश्चन गुड़ाक कौन कौन आ तुम यार आंसर बाहर कर निजर टेस्ट पेपर मार्क करी पढ़ा स्टार्ट कर दियो। तो तुम मानकर ये सब रोचे इम्पोर्टाट क्वेश्चन आउ मेनली तुम तो जानिच आम चैनल आ मु टोटाली PYQ बेस्ड माने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकिन आम ताकू टाली करिकी तुमको नुआ वर्ष माने आगु को जहाँ आसुची एग्जाम ताको क्वेश्चन दऊ। किंतु ମୁଁ ତୁମକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି ଯିଏ ଯଦି ପାରିବ ସବୁକିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦୁଇଟା 2014ରୁ 25 ଯାଏଁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଘୁଷି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ କିଛି ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ହିଁ ଘୁଷିବୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାନେ ମାର୍କ କରାହେଇଛି ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଘୁଷି ଦେବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର ବେଟର୍ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। किंतु जो मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहते हैं एगुड़ा पढ़ंतु जमतीक सिक्किम केबे और किपर एक पूर्णांग राज्यर मान्यता पाइला है आईटा भी पढ़ी पार। 7 नंबर क्वेश्चन जमी सार्वजनीन साबालक मतदान प्रथा कौन एटा बहुत थर आसी देख यहाँ 15 आसला 20 आसला पुणी अति संक्षिप्त पलि आसाला सार्वजनीन साबालक मतदान से गोटे बुझीपार ना प्रत्यक्ष परोक्ष गणतंत्र यहाँ भी केते थर आसी तार ठिकाना ना बुझीपार ना। तापर जीवा आम तलू जदि देख प्रत्यक्ष परोक्ष पुणी अति संक्षिप्त पलि आसी तो यह प्रकार क्वेश्चन गुड़ाक तुम इम्पोर्टाट रोचे तुम आपको घुषि दियो। निर्वाचन मंडलीर सीमा निर्धारण किए करते एवं किपरि तापर भारतर मुख्य निर्वाचन आयोग को किए नियुक्त करती निर्वाचन आयोग को किपरि शक्तिशाली करा जायछि भारत में राष्ट्रपति किपरि निर्वाचित हुअन्ति एही निर्वाचन किए परिचालना करती एवं किपरि सेमिति आचरण विधि संपर्क में लेख आ तो जहाँ भी क्वेश्चन दुसुची जे 90% 95% आने चाहूँ से सब क्वेश्चन पढ़ी दियो है कि जहाँ को सिलेक्टेड दरकार मु जो जगह कहूँ से माने सेता ही पढ़। केउं परिस्थिति रे उपनिर्वाचन करा जाए अमानत राशि अर्थ राशि कौन तापर भारत में मुख्य एटा पढ़िया दरकार नहीं। तापर आसिला हमर ईवीएम कौन यार व्यवहार फल कि सुफल मिलूँ अति संक्षिप्त पढ़ो ओडिशा सरकार गुड समरिटर्न नीति 2018 कौन सबुज परिवहन कहले तुम्हें कौन बुझ बलवत्तकरण कहले कौन बुझ ओडिशा गुड समरिटर्न नीति केबे प्रणयन होती देखिले 2018 यार आभिमुख्य कौन यहाँ भेरी भेरी इंपोर्टाट हूँ। शीतल युद्ध कौन देख सिक्किम उपर एबे गोटे क्वेश्चन कही पुणी यहाँ केते थर आसी 2016 सप्लीमेंटारी आउ 2018 सप्लीमेंटारी सिक्किम केबे आउ किपरि पूर्णांग राज्यर मान्यता पाइला स्वाधीन बांग्लादेश गठन में भारतर भूमिका वर्णना कर यहाँ कहीं दिहला कारण एवं भारत बांग्लादेश भितर आमर टिके अनबन चली बांग्लादेश माने आवश्यकतार बेसी डियाकुचा करुच्ची से यहाँ आसबार टिके संभावना रोचे टिके देखी म्यांमार राजधानी कौन पुराना राजधानी नाम कौन थिला तास्केंट चुक्ति केबे स्वाक्षरित होइथिला एवं केउ माने यार स्वाक्षरकारी थिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन डा। 3 बीघा समस्या केउ दुई देश मध्य सुसंपर्क को तिक्त करथिला माने भल संपर्क खराब करथिला 3 बीघा। त्रिपुरा राज्य में क्यों शरणार्थी मैंने आश्रय नहीं शीतल युद्ध कौन यहाँ तो कहली भारत में प्रथम केबे चीन सहित शांति एक राजीनामा स्वाक्षर होता ये राजीनामार नाम कौन क्यों दुई देश पंचशील नीति स्वाक्षर करते इंपोर्टाट क्वेश्चन डा यहाँ केबे गृहीत होता 1972 मसीह क्यों दुई देश एक वाणिज्यिक चुक्ति संपादन करते पंचशील चुक्ति कौन
କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ନୀତିକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଲ୍ କ୍ଲିଣ୍ଟନ କିପରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ସାର୍କ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଭିଟୋ କ୍ଷମତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏଇଟା ତ କହିଲି। ତାପରେ ଭାରତ ଭୁଟାନକୁ କେଉଁ ସବୁ ନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା କରିଥିଲା? ଉଦାରକରଣ ନୀତି ଦେଶର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ କିପରି ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଅର୍ଥନୀତି ପଳେଇ ଆସିଲା। ବିକଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ କାହିଁକି ଅତି ନିମ୍ନ ଧରଣର? ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ହେଲା, ଆଉ ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ? ଆଉ ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିଦିଅ। ଉଦାରୀକରଣ ନୀତିର ବିଶେଷତା, ବିକଶିତ ଦେଶର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିଦେବ ଏ ଯାକ ଆଉ ହେଲା, ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍କ କରାହେଇଛି 18-19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆକୁ ଟିକେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସେମିତି ଘରୋଇକରଣ ବି ଟିକେ ଦେଖି ଦେଇପାର, ନହେଲେ ବି ଚଳିବ। ବିକଶିତ ଦେଶ ଆଉ ବିକଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପଚାରି ଦିଏ। ମୋଟ ଜାତୀୟ ଆୟ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଆୟ କିପରି ନିରୂପିତ ହୁଏ? ଜଗତୀକରଣ କାହିଁକି ଆମ ଦେଶର ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଙ୍କଟଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? କାରଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ସାମାନ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦର ବୃଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହା କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ? ଖାଉଟି ଅଧିକାର କ'ଣ? ଆଉ ଯେଉଁ ମାର୍କ କରାହେଇଛି ପାଇକାରୀ ଦର ସୂଚକ, ଖାଉଟି ଦର ସୂଚକ, ଅପମିଶ୍ରିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଉ ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ ଯାହା ସବୁ। ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟ, ଦୋହରା ଦ୍ରବ୍ୟ, ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଆପେକ୍ଷିକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଋତୁକାଳୀନ ବେକାରୀ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ବେକାରୀ। କ୍ୟାସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ହେଲା, ଆଉ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଉପରେ। ହେଲା, କ୍ୟାସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବା ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ସମଷ୍ଟିଗତ ପୁଞ୍ଜି କ'ଣ? ପରିନିବେଶ କ'ଣ? ଉଦ୍ୟମ ପୁଞ୍ଜି କ'ଣ? ଏ ତିନିଟା ଯାହା ଏକାଥରେ ବି ପଚାରିପାରିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ତୁମେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ, ସେଥିରେ ତୁମକୁ PDF ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦିଆହେଇଯିବ।